syurita ma'ama marrar liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyaqsida biha wajhallah ta'ala wahdahu wa syurita bani syaratakin ma'ama marrar asar tabarang sampun terlibat gelak sebutakin syarat-syarat asana bajang nang kitab sulam sehingga jauhi barang sewa betal pada faslun wa tabtulus sholatu sehingga kau tu adab kiblat sehingga kau tu Islam sehingga kau tu tamyiz sehingga kau tu apa namanya nutupi aurat kau tu soceh dari hadas dua kelak ruah arwah syarat asana bajang la egaen bersyarat boleh panapa dia wasurut bani isyaratakin asar tabarang sampun terlibat liqabuliha ikan di etere mana ibadah secara khusus ikan di etere mana bajang indallahi yajun Allah ta'ala subhanahu maha suci Allah wa ta'ala ben maha tinggi apa syarat boleh ayyab sidar panapa arma saja pasir orang biha kalaban bajang gelak wajah Allah ta'ala adda ke adda Allah ta'ala wahdahu halai katibin Allah ya dingin syarat tadi karena bersyarat luar nak gelak dibahas dengan ilmu fikih sehingga muna ibadah kutu tahu syarat rukun wudu adus pejeng pasah boleh haji zakat kabin saja sehingga cak ibadah cak sampai ngelakon ibadah kaki lo tahu apa keng la pejeng keng la haji keng la umroh ayo ajar galun ada saya bahas dalam ilmu fikih ngastet itu berbahasa nang ilmu tasawuf apa ekocak syarat etere mana ibadah celing pada surutus sihah syarat sana bajang ini mai bahas fikih sulam sebina kifayah sulam sebina takrib bafadul lisa beda kana nomor 2 syarat etere mana ibadah ada yang boleh bisa jadi ibadah resa tapi naudzubillah lo etere mabi Allah mantar pada etere makapi ibadah nah ingin ibadah remoni terima musti sah tapi ibadah sah lo musti terima bainahuma umumun wa khususun mutlak teman ulama sampai ibadah terima aja berarti ibadah aja sah tapi lo saja ibadah sah terima bi Allah Ta'ala medan mau ngaji pandang nang dua masalah dah kela isyarat akin saya nggak ya syarat asana bajang kau tu suci dari najis aja betul luar kaki betena lampina tempat tapi ngastete bersyarat dalam najis ate kau tu suci najis kau tu suci ate nak kaki dari najis apa mau ate dari akhlak secuba Imam Ghazali nang kitab Bidayah nang kitab Ihya orang mon ate na kotor amar ditolakkan langit tas nomor 2 nomor 3 itu ngabi Allah Ta'ala dikana kaki cek kalau pun tahu tadi alim pokok cek namong tadi fuqaha cek namong orang alim tahu tadi macam kitab sehingga dikana najis rajak mughalladzah mutawassithah mukhaffafah kan bernajis ate bernajis batin ate na penuh kalaban hasad ate na penuh kalaban dengki ate na penuh kalaban riya lo ikhlas aliyah ittaqud dzulmah fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah sehingga cek dengki luar dalam kaki apa kanjeng Nabi zalim riya kepetengan dekit nang hari kiamat apa peteng kana kaki maki ahli ibadah mon zalim peteng akhirat adalah apa artinya peteng lo terima bi Allah dikana pertama saya takkan akin bi kitab sulam sehingga syarat etere mana ibadah kau tu asal cedek ke Allah kau tu ikhlas ate beri sebutakin nang kita bulughul maram nang akhlak coba bahwa keikhlasan dia disebut bi ajuran Rasulullah semuanya Nabi Muhammad inna akhwafa ma akhafu alaikum sama ar-riya nang hadis sobari engkau lo takut apa ke kaki tang umat kulo lo kebetir panapa ke panjenengan kulo barang saya ketakut panapa takut sampean ibadah lo ikhlas karena Allah
Apa kanjeng Nabi mepas ria atau beta ikhlas itu tiaki perang saya kebatilan takuen bi kanjeng Nabi mereda ke umat karena dibuat ikhlas orang le amal ibadah lo iterima apa jeng terualam ke bapak benempu asolat terualam de kiai apa jeng terualam de orang yang masjid da iya ke secara umum ibadah selain asadekah maca Quran atikir ngaji akuncengan acara mah mon kaki kelak bareng lo ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala haba'am manthura jang beri roh faj'alnahu haba'am manthura deki amal kaki ya juna Allah taala bagaikan debu yang berterbangan besar ada nilai yang lebih ikhlas lebih ibadah sebentuk luar kana sompengan sosial anak yatim ikhlas kaki karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksud ikhlas? Tak ria. Apa ria taruh alam na orang. Mereka baca apa? Asyirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati alaikum asyirkul asghar. Kau bikin Nabi beri hadis. Kocak sirik kene. Arami kocak sirik kene. Pola menyekutukan pola berdebarang saja dari ibadah lain Allah Ta'ala. Sirik berdua. Bersyirkul akbar. Syirik akbar ya menyekutukan Allah dalam kepangiranan lain pangeran lain Allah. Akayakinen barang lain Allah Ta'ala adampa andi kekuatan pada bi Allah. Apil mau beres bani Allah apil. Nasib makanyang bani Allah nasib. Hari syirik akbar keluar di Islam orang yang adik keyakinan dia. Adik keyakinan anak dia. Tapi ada daun sakuli bani Allah sama kuli siapa angin. Berarti kaki menyekutukan angin ke Allah Ta'ala. Nang akidah, nang wahdaniyat nomor telur yang beri, wahdaniyat fil af'al. Satu jenis kelakuan Allah kapi. Mung kaki ayat yang nakin situng bareng. Pada dampak secara hakikat dak keperang lain bani Allah. Nasib makanyang bani Allah. Bani Allah semuanya aing. Kaki dapatkan nak semua dapatkan nak bani sepeda ke bani Allah sepeda semua dapat syirik ter. Mun yakin lah kalau sepeda bani Allah semua dapat ada kula. Artinya bani takdir pangeran bani Allah si mesti kula dekat dinto. Ada syirik. Pada deki selain andi cimat tekil yakin cimat semua mati bani Allah. Andi selok kebal yakin selong semua kebal bani Allah Ta'ala. Nak syirkul akbarnya mana? Nah, badas asyirkul asghar saya sebut bi Rasulullah. Riwayatakin bari akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa qala haditsun hasan. Bi isnadin hasan. Hadis hasan. Kena ngakui hujjah dalam halal dan haram, dalam akidah. Apa kana bada istilah kocak syirkul asghar. Sirik kene, apa sirik kene ria? Ibadah yang pengindek lain Allah Ta'ala. Apa jeng terualam. Apa jeng ahlak terualam na orang. Tak ada keikhlasan nolak dek amal ibadah. Cang Allah Ta'ala lah engkau lo nerema dek ibadah sengkau iduain. Sebelum Allah Ta'ala engkau lo nerema dek ibadah kaki mung ternyata benda barang lain sajain bi ibadah kaki lain sengkau. Lebih ikhlas dah. Ikhlas. Tuh. Termasuk ikhlas ku apa nak jadi? Mamolos ibadah tocuna karena Allah. Lillah ada ikhlasnya mana? Arame apa aja ngake perintah pangeran kiai. Arame sedekah Allah senyoro nang Quran. Kanjeng Nabi semakon nang hadis. Arame nyantunin anak yatim pakunan dari Allah Ta'ala. Selagi kita ikhlas kena ibadah ridha Allah Ta'ala meloloh ada dorongan sebisa kok apa semua ibadah sengkok arapa kaki ibadah Allah nak kaki ikhlas. Ketika ibadah remolos ikhlas karena Allah Ta'ala maka silahkan ke
Kaki beri berkat kalah berkat. Kaki beri bese kalah bese na. Kaki selabatin kalah selabat. Kalau benar di arti orang yang konjengan, pola nasi oleh berkat, pola nasi erin. Ada lo merosak dek ikhlas kaki selagi kaki gelak karena Allah. Aramai konjengan kali itu. Kan suruh nompat tatang ke kiai. Kan suruh nak kena hajati orang. Nangkat dinto kalau gelak sosial kami tengki. Iyon jang bidatang kebikajing Nabi surah hadir kula hadir. Leres deki kulusan mulai ibri tatang ibri berkat. Kajing Nabi lo narolakan dek hadian orang. Jadi nak lo merosak deki ikhlasan. Deki bani namang berkat tunya selain. Apa nak nasihat? Apa kena salabat? Artinya banyak orang kadang mon ngalak salabat, mon ki oleh salabat tak ikhlas lah. Pelayan ikhlas rela kona ate. Mon orang oleh salabat ko caro ikhlas bi kaki kena tunya rebese jang kaki pulang gelak tunya bene pese malolo tunya pakai nasi se kaki tu pak molo tu. Mas tenjek terima kia ke mungkin lah kalau ikhlas ko tu ada apa na. Ramadhan nak dia lambat sahabat perang bi Allah Taala beri apa? Harta ghanimah. Kanjeng Nabi miliaran oleh dari harta ghanimah. Ghanimah Khaybar triliunan tunya dapat di kota Madinah. Apa pas lo ikhlas? Tapi nasdete mikir surat waqiah kocak surat tulugina. Apa sama cak waqiah kakek gelak terus waqiah balu ikhlas? Pikir arti keikhlasan gelak kuna ate mesitung ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Perkara gelak bi Allah Taala janjiin man qora hada kada man qora riya bi kanjeng Nabi sampai semacam bi Allah Taala beliau sampai Allah arif faidana kaki tu lah. Lo arosak de ikhlas ate mesitung ibadah ke Allah. Sero ikhlas nak apa? La kala terok gelanon, la kala terok pesin aja. Tot cunang ko keng pesin. Bani Allah, ini nak lo ikhlas. Timun kila paham pun kila soleh besi oleh berkat oleh nasi oleh ada orang sak walau ikhlas ini sepaling bahaya. Orang yang pasar di kantor jolo nomor labang ikhlas sama sekali. Orang yang ke pasar apa tujuannya? Nyari tunya. Orang yang laku apa tujuannya? Terus gaji terus tunya laku mereka. Dia nak lo nomor ikhlas pun kila pikir kaki ngak luang. Padahal benar ngaji ya. Selama kaki gila ala warame ala ko kena pakona pangeran gay. Daiyan ng Islam dia. Arami kasabe kaki isro Allah. Kan Allah senyuruh kasab. Arti melamon aniyat ala ko sampung ke pangeran. Cek namong anak bini. Ketika kaki namong aniyat anak bini meloloh lo ingat ke Allah. Ya ada gelanon. Ada buang bi mano. Mano juga sabda dok tengah sabar ame nyari padi kaki mano telur ya bi bodoh di dalam lebun. Hewan asap pegawai kayak morta kaki pulang buduk sero mana kena. Lah kaki pada bi dia mana niat kerokun keluarga. Tapi tidak ada masih dulu sampung kalau kalau. Arame alaku kaki Ferdi bi pangeran kan surah aku kiai. Nabi lamba akasap kanjing Nabi lamba ategang. Kalau nyampung karena kak dintok perintah Allah. Mela Nabi kiai lamba kami kau nak munala aku kena apa ni ada syarat ibadah. Ketika nyebut syarat ibadah asampung ke pangeran. Jadi nak silahkan kaki. Maki gaji 100 juta bulan kaki ikhlasnya mana? Aro ruhulu ke PSD SMA. Mencangkak ke gelak ikhlas kau teroleh. Aro ada labang ke? Ada labang di surga. Amal saja tolak bi Allah Taala. Apa? Kan gelak gaji. Padahal Islam lo model ngaji ya. Selama kaki ahli alako demi untuk nyebarakin ilmu nah, demi untuk kewajiban kaki balighu anni walau ayah. Ikhlas kaki gaji pemerintah kalah gaji nah. Kalau merosak de ikhlas kaki. Artinya pembahasan ikhlas luas. Tak boleh ada syarat iterima ibadah kau tu ikhlas. Kaki lo ikhlas lo iterima ibadah. Arti kaki lo ikhlas lo iterima ibadah.
Apa kaki mengare? Termasuk lo ikhlas karena apa? Hubbus sum'ah. Beri sebutakin. Keluar di penapa orang lo ikhlas kak dinto? Keluar dari apa orang lo ikhlas dari karena keluar di sifat hubbul hamdi. Kan aku cang beri. Hubbul hamdi kontrol lebur ya alam. Lepas lebur ya alam orang kembang gopeng lah. Lebur kaki de alam orang ada sifat tercela ekoca hubbul hamdi. Arti keluar di apa lebur alaman dia banyak sebab pun ulama nomor situng keluar dari penyakitnya mana fakhrun kaki arsa mulja kaki arsa dinilai di hati masyarakat kaki apa ngerasa hati nengkok remulja tanpa ngena akidah orang lain mon sambil ngena akidah orang lain aja takabur sombongnya mana ada ini sombong aja kena abang arsa mulja arsa gaga arsa lahu makana inda qulubin nas engkau andi rasa bahwa engkau remulja dengan hati kaki ada bahaya regana wong kaki andi rasa ngaria ada berarti andi penyakitnya mana fakhrun le orang mana di fakhrun ada rentan lebur ialem teti hubbul hamdi keluar apa orang san lebur ialem keluar penyakitnya mana ria lo ikhlas jadi mau rentet lo ikhlas keluar di hubbul hamdi sebab pertama banyak sebab lebur alaman mereka kena keluar di apa keluar di penyakitnya mana fakhrun apa arandaan merasa punya harga yatin orang tuh nomor dua lebur alaman apa kena keluar dari apa keluar dari cacat segala fakhrun arsa mulja tuh boleh keluar dari penyakit hikit beci dalam monatamu salaman lesan mesem ateh merongo buaji ateh dia orang yang menandik ria deki keluar penyakit fakhrun makembang karena kau beci goreng luar ketika situng polong situng taruh situng majlis makembang lari deki keluar penyakit dalam san penyakit beci dalam keluar fakhrun san fakhrun lebur yalem san lebur yalem banyak kelakon lo lillahi ta'ala ada ngasete ada banyak di gobi kaki ada tong tak ada keikhlasan. Nomor dua syarat terus terima wa yakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halala benar-benar pendapat orang ben angkui orang ben tempat solat orang panikah halal ada secara umum ibadah tapi saya bahas kita nung bepajang tadi mana bepajang petena apa mana istilah tabu lampina barang saya angkui kocca sarong kaos kapi lonceng sekibat rokok dompet PC sekibat apa aja nomor dua tempat tanah sejatana setingin batana sadaja no tu halal kana ketika kemon campuran di dalam tanah dan rampas sengketa rampas maka sadaja ibadah saya lakukan di nak dari terima bi Allah medan dari bahaya na tanah ardun maghzub tanah rampasan mau kaki apa aja pas ternyata tepat de tanah rampasan suruh tu berkah bi ulama keluar tahu sahabat talking keluar berkah ngalede tanah seresmi terus akibat jangan apa ibadah nong tanah model nggak ada terima bi Allah dari penting keluar di tanah model nggak ria kena apa ketika mayit naudzubillah bendem ternyata tepat de tanah rampasan angka makai kata tolong aleh dari bahaya. Tidak remat secara umum ibadah selain mon edalum tabun kaki sepenang haram setuju ibadah ditolak bi Allah Taala. Menana laku begena sebelum makai labakna kor halal maki sekone. Kor halal maki sekone. Apa? Karena tu jadi konsumsi bi kaki
Sani kita kepada ketemu lagi bahasa dekat ke masjid ke madrasah ke pada pengajian ketika dalam barang haram maka setuju diterima bi Allah taala. Nang hadis sebutakin yarfa'u yadayhi ila sama mohon doa yang kat tanah langit yaqulu ya rabbi wa makaluhu haram wa malbasuhu haram. Ternyata angku yang barang haram tabung si barang haram bikin Nabi fa anna yustajabulah terima adim maka ke monenga jadi ya. Arti itu lah cek memasuk antunya haram dek keluarga nah. Arti Firdi teku orang yang menisi perang haram ada iterima bi Allah Ta'ala ibadana. Ada saya ketaku kelak yang pertama kau tu ikhlas. Nang hadis lain benar mong ikhlas dah. Kau tu andi ate tengki, kau tu andi ate hasad kan dia. Hadis Sayyidina Mu'adz. Kau tu andi ateneser, kau tu arasanan cuba. Hari ini paling bahaya hari Islam lebih penting bahasa tentang masalah fikih. Masalah fikih lebih saya torok siapa apa ya. Tapi mana artinya kaki sekotor kadang lo sadar coba arasanan dia tolak amal ibadah. Arasanan kadang arasa lo tusel kau kaki kena. Baaban. Hikit beci dalam kaki amal ibadah ni tolak bi Allah Taala. Sayyidina Mu'adz sang hiding riak tuat sekelar coreng nangis ajun Rasulullah. Aduh ada orang bicara ngajeng Nabi tak mon ajunan Rasulullah kula Mu'adz. Tapi ini Nabi sabar Mu'adz perkara melarat perkara tengah mon bi oleh petolong dari Allah. Mu'adz punya Nabi teguh situ. Pagajeng Nabi teguh anda cilana amsik alaika lisanak jaga lisan ya. Jabun ulama Kanjeng Nabi itu buakin la yastaqimu al-imanu hatta yastaqima lisanuh. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Mana tu punya Nabi ngaria. Tere kena lo kira stabil sampai cila nak kaki stabil. Zaman setia pada bicara apa? Tanah. Peso komentar ngocak ngaria ari antun tutune jun Allah baki lo kira stabil atina kaki montana kilo dinas pada lo kira stabil atina kaki mon lesan ki dan badan ngocai ruwa ngocai ria ketika lesan bentanang lo stabil ate lo stabil sana ate lo stabil campur penyakit campur penyakit cerai campur penyakit hikit campur takabur campur fakhrun campur riya terima di amal ibadah ngaria. Allah namong nerima amal ibadah si genteng si suci si murni. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ada sampurna nerima ada perang si sampurna. Kaki ngaturakin ibadah penuh kalaban perang haram dalam terima di ngaturakin ibadah bajang tapi dalam si hikit si benda si ngaria. Roy terima bi Allah. Pada bi kaki teratar kat pentingan, pada bi kaki teratar kat tangkeun geuleun. Masya Allah betul luar genteng. Aja meria roti ruasana dalam pedang kapieuseun. Bae akan bi tangkeun. Mira ngas teteh jaga atina kaki. Arti tung ikhlas ibadah. Nomor 2 saya ngajak campurin barang haram. Saya ngajak campurin barang haram ibadah dengan campur barang haram Allah lo nerima dak sejenis ibadah sa campur barang haram. Se nomor 3 nang kitab sulang wa ayyuhdir qalbahu fiha ban arab mahadir mahosok pasir orang datin orang di dalam pajang kutu khosok falaisa lahu min salatihi illa ma aqala minha tak ada ikan di orang dari pajang orang kecuali barang seenga pasir orang dari pajang kencara pajang apa jang khosok Mangsi khosok bismillahirrahmanirrahim. Ingat cak tebang apa je? Aja kencer. Lain bismillah, ingat ada tasik, ingat ada laku, ingat ke kitab, ingat ke ruah, ingat ke ria. Aja ada apa-apa apa je. Tapi kencer namang bismillah meloloh. Mila Nabi kanjeng Nabi ajar khosok baaban kena. Apa khosok? Khosok ada banyak tingkat. Tingkat pertama khosok para nabi, para anbiya. Lo neng bahas benih tingkat tenggok bi kaki. Bada khosong ring wali
Sebuah ulama kosong ring waliriah nyampung saja na perang saya kebentayan lafal ben makna ben pemahaman na saben horof asampung ka Allah. Areng wali benih pangkat engkau pikake. Pangkat engkau pikake apa kana sejen-jen mon apa jeung pe ngak cek kaki tepang apa jeung. Mon bisa kaki tahu makna apa jeung acer. Sebanyak buku nang bengkalan jo. Makna salat meleh. Mana tahu mana Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tahu maknana. Mau kaki apa jeung tahu maknana lebih narik dak ke khosok. Mun lo tahu sejanjang kaki ingin dia cek kaki tepang apa jeung. Sebuah ulama lo kira enggak cek kaki tepang apa jeung kecuali menengan nang beuteun. Ale. Beri malam siapa yang esa rapak bengkok tang kacir. Lah saya ngak betal lah kena betal nama ujang hari celi. Mapatung. Artinya mana baca? Cakur ini apa aja ya ha? Dah mah baca banyak. Dengan neng. Pe ngak cek kaki tebang apa aja pas betul benang-benang. Ada khosok setingkat gua pi kaki. Bersama ben boleh apa kena cebuna para ulama sapel pikiran pengeluar tarik boleh tekit tebang apa je menjawab TH engak cabut tebang nyempe ke Allah tebang nyempe ke Allah tebang macam ulhuk engak ke pasar engak ke sabar tuli eret boleh ke dalam pejam tekit tebang ruku engak kembong tuli eret boleh ke pejam lah selagi eret engak ria keluar pikiran pemasok ke wajah boleh hari kita res khosok tapi bi Allah. Tapi lain apa jang kaki ngalamun apa jang ganti saya beralam irina kaki bajang saking ada hancur arti cer khosok tu wa alla yu'jaba biha seterakhir ben arta pengujub pasiro ben kontu arta pengujub pasiro orang kalaban bajang senga ceargain ujub ria celing apa ujub sengak syarat itri mana bajang kaki lo lihat campur bi penyakit ujub re penyakit aktif apa ujub re karena bangga bi lakona TV ada ujub bangga bi kelakona ibadah TV yang kok ujub re lain bi takabur mon takabur kau tu beda orang seepa takaburin alami takabur kalau ketakabur kena kake nika fulan nika enak nika kalau semua jen takabur itu dua arah lain ujub ria dua arah kaki lo ikhlas karena terwalam geruah dua arah ujub situ ngarah lo kau tu beda orang ujub kaki mak kita bangga sujud kol dua dalam kamar ke TV nangis mon atena andi masa bahasa tubuh ya lo kira-kira tak ngari yang bahasa tubuh masya Allah lebih lakong kok jangan ngemak rejek nyaman cek say nangkop deh baca Quran ke TV di masjid pas aroma senat ya Allah bagus engkau rejek bagus ada bahasa tu pun arti kena lah biasa ujub ria ngakil terbi terwalam lebur elek lebur nang semasa lebur orang ngelek lebur orang komentar lebur rubaruan lebur ria kong kaki tu cuna kasih kaki ujub di amal ibadah keluar di kamu amal antara lebur ngare keluar di keujuban apa ujub andi rega jadi semestinya abah ni kena caragain kebetulan itu lepas tempat ibadah kejak bangga bi ibadah kaki bangga bi ibadah kaki ujub berarti bi ibadah amal ibadah sebenarnya ujub bi Allah Ta'ala lo diterima hari ini ngasih yang ujub banyak nikah bulan keabang TV ngerti kan dari ujub apa keluar takabur apa keluar sifat-sifat setak saya ibadah dari pasai atau rakin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala are kaki montawriyah kedingin kaki montawriyah karena jaga hati dinyangka coba ke orang orang baca lo ikhlas bila nabi ikhlas nak kau nanti ada tahu kecuali orang di Allah nah lepas orang baca takabur cek kanyang kacuba celing kaki aja ada tasawuf
bedain kapi lagi. Apa kena husnudzanni billahi wa khalqi. Bagus penyangka dek makhluk ke pangeran. Beda Allah nak. Coba orang yang mesen kocak nyantun jana. Orang nak ngariak kocak ngariak be kakek. Ayo coba aten kakek tu. Kakek tahu lah penyakit aten banyak acal mutasawuf. Ada mau lo ipakai ngak kadang abang ada sosok cek katibi. Arti. Ada mau lo ipakai ngak kadang mau orang kocak keliru kapi. Nah pernikahan ini becik kotor ni kegelanon akhlak coba la. Arti? Ada syarat iteremana ibadah, lain bi syarat asana ibadah. Syarat asana ibadah, jadi nak etakrib, iana, nang futul mu'in, nang sulam sabina. Syarat iteremana ibadah, jadi nak nang kitab ilmu tasawuf tu. Bagantang akhlak iteremana ibadah Nabi Allah qala hada wallahu subhanahu wa ta'ala.